یہ میرا دوست ہے جس کی دکان ہے, وہاں سے کل اس نے چھری لی ہے, کل کو 11 ساڑھے 11 بجے. سبزی کاٹنے والی ہے؟ ہاں سبزی کاٹنے والی چھری لی ہے. اب وہ یہ تو نہیں پتا اس سے بچوں کی اس نے کی ہے, مگر وہ یہ انویسٹیگیشن میں ہو سکتا ہے کہ چھری وہ دیکھیں گے, اگر وہی ہے تو پھر اس کی والدہ سے. کس دکان سے لی ہے؟ یہاں پہ محلے میں دکان ہے اس میں, تو وہاں سے چائنا سیل ملا, وہاں سے لیے. بھائی یہ کب سے رہ رہے ہیں یہ رضا اور رمضان؟ 8 سال سے رہ رہے ہیں. اور رضا کا آنا جانا کیسا ہے؟ مطلب نہیں محلے میں اس طرح کی خاتون ہے نہیں ہے جیسے کہ ہوتی ہے لو سٹینڈرڈ والی, وہ چیز نہیں ہے اس پہ. اچھا یہ اندرون کے آپس میں جو لڑائی ہیں ان کا تو میں کہہ نہیں سکتا کیا ہے, اندرون ہو سکتی ہیں جو لڑائیاں ہوں گی. اچھا غربت بھی کافی تھی کیونکہ شوہر جو ہے وہ مزدور بھی ہو گیا تھا. اس کا مزدور ہو گیا تھا, اس کے بعد وہ بائک کا کام کر رہا تھا, بائک ریپیئرنگ کا کام. اس کے بعد یہ ہمیں ہمارے پاس اپڈیٹ ہے. تو جب بعد اوپر جو حادثہ ہوا. اچھا یہ چھری کہاں سے خریدی گئی؟ یہ اچھرے میں دکان ہے, اچھا گھر کے پاس ہی, وہاں سے لی ہے کل. تو آپ کو کیسے پتہ لگا ہے؟ وہ شخص نے اس نے بتایا تھا کہ بچوں کا واقعہ ہوا, اس نے بتایا یار اس نے چھری لی ہے یار. چھری لی ہے, یہ بات آپ نے پولیس کو بتائی؟ نہیں میں پولیس کو انویسٹیگیشن میں لے کے جائیں گے تو میں بات کریں گے تو میں انشاءاللہ ضرور پروف دوں گا اس کا. اچھا ابھی یہ بات پولیس تک نہیں پہنچی, لیکن میڈیا میں بتا رہا ہوں, وہ ادارے کو بھی بتائیں گے ان بھائی کی وساطت سے. دکان سے لی ہے تو میں بتا دوں گا ان کو, وہاں سے ان کو دکان پہ بتا دوں. کل کتنے بجے کے قریب خریدی ہوگی؟ یہ ٹائم میں 11 ساڑھے 11 کے بعد کا ٹائم تھا وہ. اور آج یہ واقعہ جو ہے واقعہ ہو گیا, اور میرے خیال سے تو اس کے ساتھ ملتا جلتا وہی چھری استعمال ہوئی. اب یہ تو پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, اگر تو وہی چھری استعمال ہوئی ہے تو پھر تو اس کی والدہ نے کیا نا یہ بچوں. بالکل ایسے ہی ہے, ابھی تک جو شک کیا جا رہا ہے وہ بھی والدہ پر ہی کیا جا رہا ہے. والدہ پہ کیا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے چھری وہی لے کے گئی ہے. چھری وہی, یہ تو پروف ہے نا. ہاں یہ پروف ہے, یہ تو پروف ہے. انویسٹیگیشن انشاءاللہ ہماری پولیس اچھی ہے, وہ کام کرنے والی ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے کام کر رہے ہیں. اور جس طرح ٹائمنگ پہ یہاں پہنچے ہیں سب افسران یہاں پہ پہنچے ہیں, اور خوشی بھی ہوئی ہے کہ ایک یہ حادثہ ہوا ہے جو ہونا نہیں چاہیے تھا. اچھا بھائی آپ کا کس چیز کا کام ہے یہاں؟ یہ میرا تو یہاں پہ رینٹ کار کا کام ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, گاڑی کا رینٹ. اور یہ جو جہاں پہ جائے وقوع ہے اس کے بالکل قریب یہ اصل میرے دوست کی دکان ہے, شاپ ہے فرنیچر کی, تو یہاں پہ میرا بیٹھنا ہوتا ہے یہاں پہ. مطلب بالکل قریب ہی بیٹھتے ہیں. سامنے میرا گھر ہے, کوئی مسئلہ دور نہیں. اچھا سامنے میرا گھر ہے. اچھا یہ واقعہ جب رونما ہوتا ہے تب کیا 15 منٹ بعد میں پہنچ گیا. اچھا 15 منٹ بعد کیا شور کون ڈالتا ہے, کون بتاتا ہے اس واقعے کے بارے میں؟ محلے میں شور پڑ گیا تھا, اوپر ایسا حادثہ ہو گیا. پھر میں اوپر گیا, جب میں گیا تھا وہاں پہ ہم 5 سے 6. پولیس نہیں ہوگی؟ پولیس جب ہم پہلے پولیس نہیں تھی, جب ہم گئے نا 5-6 لوگ تھے. جب دیکھا جا کے اوپر, اس کے بعد پولیس آئی ہے چھرا کی. جب وہ آئی, اس کی والدہ نے اور اس کا جو اوپر چاچا تھا اس نے شور مچایا کہ کوئی ویڈیو نہ بنائے, کوئی تصویر نہ بنائے, اور ہم پولیس کو چلے جائیں, کوئی کاروائی نہیں کرنی. پولیس کو بھی کہا؟ ہاں, اگر پولیس اس چیز کے شاہد ہوں گے تو ان کو کہا گیا کہ یہاں پہ ہم نے کوئی نہیں. پولیس والے فی الحال نیچے آ گئے کیونکہ ایک صدمہ ہوتا ہے, شاید وہ سمجھ دے یار کہ یہ صدمے میں, اس لیے اس کو ٹائم دے دیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ٹائم دیا. اس کے بعد پھر افسران آئے ہیں, پھر اوپر گئے ہیں, اس کے ہمیں ذرا پیچھے وائنڈ اپ کر دیا گیا. ہم پیچھے ہو گئے, پھر افسران کے اپنی اسٹڈی وہ کاروائی شروع کر دی. یہ معاملہ تھا جو میری نظر میں آیا. بھائی بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس کے پیچھے جو بھی وجوہات ہوں, اولاد کتنی بڑی نعمت ہے, رحمت ہے, بیٹیاں تو رحمت ہے, تو بیٹا بھی ہے, تو لوگ تو ترستے ہیں. کچھ لوگوں پر الزام ہے کہ وہ انہوں نے مار دیا, اور ایسے واقعات رپورٹ ہوئے بھی ہیں پہلے. جن کے پاس نہیں ہے نا, یقین کریں ان سے پوچھیں اولاد کیا چیز ہے, یہ ان کو پتا ہے. ان کو پتا ہے. تو جن کے پاس ہے نا, ان کو کی قدر نہیں ہے ان کی. یہ وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن کو یہ اولاد رکھنے کی ان کی اوقات ہی نہیں ہے. ویسے دیکھا جائے نا, ان لوگوں کو جو ہے وہ یہ بچے کو سنبھال ہی نہیں سکتے. آپ یار نہیں, ان کو مارنا کسی کو دے دو یار, اتنے چیریٹی ہیں وہاں پہ دے دو. نہیں بچوں کا پسند ہے آپ کو, اگر آپ کے بیچ میں نہیں اس کو کما کے کھلا سکتے, بچوں کو چھوڑو بھائی. پھر روڈ پہ اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں بچے, یار کو لے جاتا ان کو. آپ کو کافی نات آشرم کافی ہے, وہاں پہ چھوڑو بچوں کو کہ بھائی ہم نہیں پال سکتے. صحیح. تو آپ کسی کو کہہ بھی سکتے ہیں, محلے کو بھی کہہ سکتے ہیں. محلے میں کسی کو پتہ بھی ہو نا تو ہم خود ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمارے پہ یہ بھی فرنیچر کا کام ہے, یہاں پہ یہ بلا بھائی فرنیچر والے ہیں, یہ اکثر لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں یہاں پہ. تو جو یہاں پہ کسی کو ہیلپ چاہیے وہ آ سکتا ہے یہاں پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا آپ وہ ڈان جو چاچا ہے بچوں کا, اسے بھی جانتے؟ ڈان کے نام سے مشہور ہے وہ؟ نہیں, اس کو میں نہیں جانتا. وہ بہت ہی شاد و نادر ہوتا ہے, کوئی مہینے میں 1 آدھی بار آتا ہوگا بچوں کو چیزیں دینے, تو یہ میں اس کو زیادہ جانتا نہیں ہوں اسے. اچھا اسے نہیں آپ جانتے. یہاں پر کون کون رہائش پذیر ہے ویسے تو ان کی جو یہاں پہ دادی بھی رہتی ہے, ان کا چاچا بھی یہاں پہ رہتا ہے, اور ان کا ہسبینڈ بھی ہے. اور یہ وہ چاچا وہی وہ جس کو حراست میں لیا, وہ شادی شدہ نہیں ہے؟ وہ شادی شدہ نہیں ہے. وہ بھی باہر تھا گھر سے؟ ہاں وہ بھی نہیں, وہ تو اس ٹائم جب ہم اوپر گئے اوپر ہی تھا وہ. اچھا تو والدہ کہاں پہ تھی؟ والدہ بھی اوپر تھی, اور والد بھی اوپر. تب تو آ گئے ہوں گے. ہاں وہ تو کیا تھا, بیان کیا دیتے تھے؟ وہ فی الحال تو یہی کہہ رہے بچوں نے خود اپنے آپ کو مارا. یار چھوٹے بچے کیسے چھری ایک دوسرے کو مارے,
चले एक दूसरे को मार लिया, बच्चे छोटे को कैसे मारेंगे जब? सबसे वो छोटे बच्चे गला को। काटा नहीं हुआ, हाँ। वो ऐसे सुराख जैसे मतलब अंदर छुरी गले के अंदर सुराख मारा हुआ, घुसाई हुई है। वो ऐसे है ना, वो तो ज़ाहिर है उसको अगर किसी बच्चे को चोट लग भी जाती है उसका ब्लड और क्लीन पे जो ब्लड काफी गिरा हुआ था जब हम गए ना, यानी कि क्लीन था वो सारा बीच में जज्ब हुआ था ब्लड, तो जो वहाँ पाँव रखा है हमारे पाँव पे भी लगा, तो हम पीछे हट गए वहाँ पे, क्योंकि कार्रवाई ज़ाहिर है पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन करनी है, हम उसमें खलक नहीं डालना चाह रहे थे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे तो उस पर ये होता है कोई अच्छे काम पे पहुंचे और ये जो इसके कैफरे का आधार पे लेके जाए जो मुजरिम है इसका, और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इनको, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नाजरीन, बिल्कुल ये यानी शाहिदीन है और जिन्होंने इन हालातों वाक़यात का जायज़ा भी लिया, बल्कि ये भी इतलात पुलिस से पहले हमारे तक पहुंच चुकी है, जो अब हम इदारों तक के साथ भी शेयर करेंगे कि जो छुरी है वो गुज़िश्ता रोज़ खरीदी गई थी। हमें अब तक ज़राए ने यही इतला दी है कि यहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि इन बच्चों की वालिदा मुलव्विस दिखाई दे रही है, जिसका नाम रिदा है, और ये 3 बच्चे हैं जिसमें उम्मे हबीबा है जिसकी उम्र जो है वो सबसे कम बताई जा रही है, 1.5 से 2 साल के दरमियान। इसके अलावा मोमिन है बेटे का नाम, जिसकी उम्र 5 साल है, और 7 साल की मोमिना है जब ये वाक़या रूनुमा होता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, यहीं के रहने वाले आप? हाँ जी, मैं भी इधर का, यहाँ तो नहीं, मैं जुबैर मार्केट में रहता हूँ, लेकिन इस तरह इलाका है ना, बहुत बच्चों के साथ इस तरह का दिल खराश वाक़या बहुत संगीन वाक़या होया है। अच्छा, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋ ਉਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੁਲੱਵਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਫਸੀਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਫਸੀਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਹਕਾਇਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨੇ, बज़ाहिर हो जाएगा, लेकिन है ना वाकया बुरा वाकया, छोटे मासूम बच्चे। बिल्कुल नाज़रीन मजम्मत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है क्योंकि मीडिया यहाँ पर पहुँचा हुआ है। उमर याकूब साहब हमारे साथ मौजूद है। उमर भाई, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जो आज इछरा के इलाका में पेश आया, जहाँ पर 3 मासूम बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। अब तक जो हालातों वाकयात हैं वो सारी जो इशारे हैं और तफ्तीश का रुख है वो वालिदैन की तरफ जाता है और ख़ास तौर पर वालिदा की तरफ जा रहा है। और कुछ ज़राए से हमें यह भी मालूम हुआ है, जो अब तक पुलिस के पास भी बात नहीं पहुंची, कि गुज़िश्ता रोज़ जो छुरी है वो भी वालिदा ने खरीदी थी और जिससे खरीदी थी वो एक शख्स गवाही देने के लिए भी तैयार है कि मेरे पास से वो छुरी खरीदी गई है। तो अब तक तफ्तीश में क्या बातें सामने आई हैं, जाए वकूआ में शुरू से लेकर आखिर तक हुआ क्या है? देखिए सलमान, जिस तरह से ये ट्रिपल मर्डर है, इसके अंदर बाहर का बंदा नज़र नहीं आ रहा और जो सीसीटीवी फुटेजेस नज़र आ रही हैं उसमें जो इनका एक चचा है उसका अंदर जाना, बाहर आना, फिर वापस आना, शर्ट चेंज करके बाहर आना, ये मशकूक कर रहा है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर पुलिस अब तहकीकात कर रही है। और दूसरा उसकी वालदा का कल छुरी खरीदना, फिर ये बताना अपने शौहर को कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस को जो 70% शुबह है वो उसके चचा पे है। अच्छा। ये जो चचा है जिसका नाम असद है और ये नशा भी करता है और इसका मतलब इसको इस इलाके के अंदर डॉन कहते हैं। अच्छा। लोकल डॉन के नाम से मशहूर है। डॉन के नाम से मशहूर है। तो इस पर 70% चांसेस जो पुलिस की तफ्तीश में अभी तक आ रहे हैं वो ये कि लास्ट सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 15 पे कॉल से तकरीबन 15 मिनट पहले यहाँ पर घर की तरफ जाने वाला आखिरी बंदा इसका चचा था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद 1 बज के तकरीबन कोई 13 मिनट पर 15 पे कॉल होती है और बताया जाता है इसकी वालदा की तरफ से कि तीनों बच्चों को ज़िबा कर दिया गया है और हमारी मदद की जाए। तो पहले रेस्क्यू आती है, साथ ही पुलिस आ जाती है। इतनी देर में पता लगता है कि बच्चे तो फौत हो चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं। तो फिर पुलिस ने सबसे पहले इसके चचा को हिरासत में लिया तफ्तीश के लिए। उसके बाद चीज़ें जब आगे पता चली कि छुरी है, उसके बाद वालदा को डेड बॉडी जैसी शिफ्ट की हैं उसके बाद आपको पता है तफ्तीशी टीमें उनको ले गई हैं। अब सीसीटीवी फुटेजेस, यहाँ के लोकल, इनकी वालदैन के बयान, चचा का बयान, उसके बाद चीज़ें डिस्क्लोज होंगी कि आया असल मुलजिम है कौन।
असल मुलजिम है कौन, लेकिन 70% तक आप कह रहे हैं कि वो चचा की तरफ जा रहा है। चचा के साथ वालदा भी इन्वॉल्व हो सकती हैं? डेफिनेटली ये एक ही फ्लैट के अंदर ये रहते हैं, और मतलब शुबा जो है वो ये कि इनका जो हस्बैंड है इस खातून का, उसका एक्सीडेंट हुआ था कुछ अर्सा पहले, मतलब 4-5 साल पहले। उसके बाद ये नौकरी चली गई, तो वो पैरालाइज था, बड़ी मुश्किल से घर के अंदर सारे मामला देखता था। फिर ये खातून भी घरों में काम करती है, मुख्तलिफ काम करके अपने हस्बैंड का हाथ बटाती थी, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। अच्छा। चीज़ें ठीक हैं। अच्छा। इसके अलावा गुर्बत तो है, वैसे नज़र तो आ रही है। गुर्बत एक होता है ना कि भूख है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो इस तरह के हालात नहीं है, ऐसे हालात नहीं है। अच्छा। हस्बैंड भी कुछ ना कुछ करता है, वो बाइक्स की मैकेनिक भी है, चचा भी है, और मिलके दादी भी रहती है यहाँ पे मेरे ख्याल बिल्कुल से। ऐसे ही है, सास भी 3 है। लोगों के पास कहते हैं चाबियां हैं, हाँ, और तीनों लोग इकट्ठे ही दाखिल हुए हैं बिल्कुल ऐसे अंदर, बिल्कुल ऊपर, ऐसे ही, और खुला है दरवाजा। नहीं तो दरवाजा तो खुला हुआ था बकौल उनके ना। अच्छा, बकौल उनके। अच्छा, बकौल कुछ लोग ये बयान दे रहे हैं कि दरवाजा इन्होंने खोला है। नहीं, पुलिस को जो उन्होंने बयान दिए, खातून ने जो कॉल की थी उसके मुताबिक तो दरवाजा खुला हुआ मिला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो देखा बच्चों की गर्दनें कटी हुई थी, तो उसके बाद उसने पुलिस को इतला दी। अभी तक पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। डेफिनेटली अभी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं, उनके बयानात, CCTV फुटेजेस, आसपास के लोगों के बयानात लिए जा रहे हैं, जो इस बिल्डिंग का ऑनर है वो उससे पूछा जा रहा है, बाकी यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनसे पूछा जा रहा है कि ये कैसा इनका रहन सहन था, मामला थे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से अब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प आउट होंगी, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बहरहाल जो फुटेजेस से निकला है ना, वो 70% जो तफ्तीशी अफसरान वो कह रहे हैं कि जो उनका चचा है उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है 70%। नाजरीन, दोबारा आपको जाए वकुआ की जो है वो हालात दिखाते हैं कि यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाहौर का ये मरूफ इलाका है इचरा, और यहाँ पर जो मुख्तलिफ कारोबारी हब है, यहाँ पर लोग काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और अब तक की जो तफ्तीश है, तहकीकात है, उसमें यही बात सामने आई है कि अंदर से ही इन्वॉल्व जो लोग हैं उसमें वालिदा भी हो सकती है, चचा पर भी शुबा किया जा रहा है। अब ये कत्ल की वारदात के पीछे असल हकायक क्या निकलते हैं? अक्सर औकात मासूम बच्चों के कत्लों की वारदात के पीछे नाजायज़ मरासिम जो हैं वो भी निकलते हैं।